नमस्कार फ्रेंड्स, मो ना आशा। आपण तो जानी आज वीडियो रे आमे शिखिबा किपरि एआई व्यवहार करी मात्र किछि मिनिट रे प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल एवं सोशल मीडिया पोस्टर बहुत सुंदर आपण तैयार कर परिबे। ठीक अछि, ता सहित आपण को ग्राफिक डिजाइन आसीबा किछि मैंडेटरी नुहे। ठीक अछि, नो आसले भी आपण आराम से एआई सहायता रे आपण थंबनेल रो यूट्यूब थंबनेल पोस्ट यूट्यूब थंबनेल रो पोस्टर डिजाइन सब जिंस आपण आराम से कर परिबे। ठीक अछि, तो फ्री एआई टूल्स निहाती रहिबा दरकार। केवल जो गोटे मोबाइल हम ना आप सबू ही करें। तो ये वीडियो को शेष पर्यंत आप देखिए, कारण शेष ही मुझे किसी सिक्रेट टिप्स आपको देवी जो थे आप थंबनेल रो सीटीआर भी बढ़ाई पारे। ओके, फर्स्ट आम जाना एआई थंबनेल कौन ना। एआई थंबनेल होउची प्रथम ए जिनसटा भी जानिबा दरकार। एआई रो फुल फॉर्म कौन ना, ए होउची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहाय्य रे तैयारी होइथिबा थंबनेल। माने ए फुल फॉर्म टा तो आम एआई साहाय्य जो थंबनेल करबा सेटा होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थंबनेल। यार लाभ कौन ना, समय बंचिबो, प्रोफेशनल लुक दिए ये और क्लिक बढ़ेबार बहुत ही हेल्पफुल करे। बिगनर माने मध्य सहज डिजाइन करिबारो, काहे कि जो मन को कानवा रे पोस्टर तैयारी करी आसेनी से माने एआई साहाय्य रे गोटे 2 मिनिट्स रे आपण आराम से तेरे से भी इतने सुंदर इतने प्रोफेशनल आपण रेडी करि परिबे। ठीक अछि, तो प्रथम जानिबा दरकार एआई पोस्टर डिजाइन कौन ना। पोस्टर होची आपण को ब्रांड रो प्रथम इंप्रेशन। एआई साहाय्य रे आपण बिजनेस पोस्टर, फेस्टिवल पोस्टर, मोटिवेशनल पोस्टर, ऑफर पोस्टर आपण सब जिंस रेडी करि परिबे। कोर्स प्रमोशन भी पोस्टर माध्यम रे करि परिबे। सोशल मीडिया पोस्ट मेन जिनस रहा सब किछि आपण ए जिते जिनस मु आपण को कहली पोस्टर गुडी को से गुडी को आपण आराम से एआई रे किछि मिनिट रे ही तैयारी कर परिबे। देखंतु आपण फर्स्ट जिनस हैला आइडिया माने केमिति आपण करिवे एआई रे। प्रथम आपण को टॉपिक सिलेक्शन करिया पड़िबो। ठीक अछि, जेपो देखंतु एआई टूल्स, ऑनलाइन इनकम, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन आ गोटे जिनस मोटिवेशन। आपण ए सब टॉपिक ऊपर माने कौन करिया पे चाहउछंती, तापर गोटे माने टाइटल लिखिबे कि मते ए टॉपिक ऊपर गोटे मोटिवेशनल पोस्टर दरकार, कि एजुकेशन रिलेटेड पोस्टर दरकार, कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पोस्टर दरकार। जे कोनसी पोस्टर आपण को दरकार आपण सिठी टाइप करि पर टॉपिक देले से आराम से गोटे फोटो अपलोड कर देबे। तो फोटो सहित दरकार ताले से गोटे आराम से पोस्टर तैयारी करि आपण दे देबे। प्रथम है एआई प्रॉम्प्ट लिखिबे। एआई को स्पष्ट प्रॉम्प्ट दियंतु। यदि स्पष्ट प्रॉम्प्ट देथिबे ना से बहुत सुंदर तैयारी कर दिए। सपोज क्रिएट ए मॉडर्न यूट्यूब थंबनेल विथ ब्लू एंड ऑरेंज थीम रे आपण लिखि परिबे। ठीक अछि, ब्लड टेक्स्ट रहे दरकार, ग्लोइंग इफेक्ट रहे दरकार, प्रोफेशनल लुक लागिबे दरकार, हाई क्वालिटी हबा दरकार पोस्टर टी। ताहाले आपण माने से बहुत सुंदर लगे। क्रिएट ए मोटिवेशन पोस्टर विथ ब्लैक एंड ऑरेंज बैकग्राउंड आपण निज थीम अनुसार कलर दे परिबे। मॉडर्न टाइपोग्राफी प्रीमियम डिजाइन आपण जहाँ ताको कले से अनुसार पोस्टरटा तैयारी करी दे दबो। सेकंड थर्ड जिनस है एडिटिंग। ए डिजाइन तैयारी कर देला परे आपण टेक्स्ट बड़ करंतु, कलर सटिक करंतु बा फेस हाईलाइट करंतु, बैकग्राउंड सब जिनस जहाँ आपण को दरकार आपण ताको दे परिबे। देले से आराम से आपण से क्रिएट करके दे दिए। प्रथम मेन देखो सब जिनस जानिला परे एचडी क्वालिटी भी आपण करि परिबे। एचडी क्वालिटी किपर रहिबा दरकार। देखंतु जे कोनसे पोस्ट रे आपण सिटी आपण क्वालिटी भी मेंशन करि परिबे। अपलोड करिबा पूर्व निजे जांच भी करिबा दरकार। टेक्स्ट पढिबा को सहज हो कि माने जो कलर गुडी आकर्षणीय हो कि, थंबनेल छोटो साइज रे मध्ये स्पष्ट हो कि, सब जिस जहाँ आपण चाहिबे एआई साहाय्य ता आराम से करि परिबे। कम शब्द व्यवहार करेंगे आप एआई पोस्टर, हाई कंट्रास्ट कलर व्यवहार करेंगे आपण ऊपर डिपेंड रहा आप केमी करेंगे। ह्यूमन फेस थे भी क्लिक बढ़ाई पारे, जहाँ आप क्यूरियोसिटी सृष्टि कर टेक्स्ट भी आप लिखिपारे। सेमती किसी मैंडेटरी ना, खाली यही टॉपिक ऊपर ही करवा। गोटे डिजाइन स्टाइल नियमित रखु। ठीक अच्छे, देखो मेन जिनस रहा बहुत जन को जो आम कानवा शिखीलु, मैंने मो कथा मुझे कहूँ, मुझे ये लाइन को आसती फर्स्ट पोस्टर तैयारी करने
ମୋତେ କାନଭା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାନଭା ଶିଖିଲା ମାନେ ଆରାମସେ ହେଉଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ବି ହେଉ ବା ଥମ୍ବନେଲ୍ ବି ହେଉ, ମାନେ ନିଜେ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଠି ଫଟୋ ରଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତାର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଗିନର ଥିଲି ନା ମୋତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶିଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ AI ଆସିଗଲା ମୁଁ ସେଇଟା 5 ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେଉଛି ଏ ପୋଷ୍ଟରଟାକୁ। ତ ମୋତେ ଏଇନା ଆଉ ମାନେ କାନଭା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ କାନଭାରେ ଶିଖେ, ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରେ। ଯେପରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ସପ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗେ, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ କେମିତି, ବା ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଲର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦରକାର ସେଇ ଉପରେ, ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ କାନଭାରେ ବସିକି ପୋଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ AI ଜାଣିଲି, ଆଉ AIର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ ନିଜେ ଅନ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ। ମାନେ AI ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଆମେ ବହୁତ ସାଇନିଂ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଟିକେ କଲର୍ର ମାନେ କମ୍ ବେଶୀ ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟା ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ AI ତିଆରି କରୁ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜେ ଅନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ ତାର ଟିକେ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଲୋ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିଯାଏ। ୱିଦାଉଟ୍ AIର ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବା ପୋଷ୍ଟର ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିବା ତାହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟରଟା ତିଆରି କରୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ବି ଦେଖାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଆପଣ କୋର୍ସ ମାନେ କୋର୍ସ ହେଉ କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ପୋଷ୍ଟର ବା ଥମ୍ବନେଲ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ, ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଷ୍ଟରଟା ହିଁ ଠିକ୍ ନଥିବ, ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବ ସେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥମ୍ବନେଲ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବା କାନଭାରେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବା ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ AIଟା ବହୁତ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋ କଥା ମୋତେ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି AI। ଠିକ୍ ଅଛି, AI ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରୁଛି। ନିଜେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ବୁଝିଲା ମୁଁ ସେଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ନେଇପାରେ। ତ ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି AI ଥ୍ରୁରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ AI ଥ୍ରୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଶା ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି AIରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ, AIରେ ପୋଷ୍ଟର ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜିନିଷ ରହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହାକି ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆଶା ସାହୁ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବହୁତ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଠି ବି ଯାଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟର ବି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବି AI ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି AI ଥ୍ରୁରୁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଟାଇମ୍ ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ସମୟ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଚାହିଁଲେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି 5 ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେବା, ମାନେ AI ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ଥମ୍ବନେଲ୍ ତିଆରି କରିବି, କିପରି ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇଦେବେ କି ନା ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଇନକମ୍ କରିକି ବି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।